Okay. Hello. Ekarta. Thank you. Who not? እና ከህፃናት ፕሮግራም ይሄኛው የመጨረሻው ዘፈን ነው ለህፃናት ፕሮግራም እና ከዚህ ቀጥሎ አንቺ እንትናለሽ ማለት ነው እና ስለ ውይይቱ ርዕስ ላይ ቅድም ባቀረብነው ውይይት ርዕስ ላይ ማለት ነው ሐሳብ አለኝ ብላን የደወለችውና መጀመሪያ thank you እና ስምሽንና የውይይቱ ርዕሱ የትኛውን እንደሆነ ግለጪልን እስቲ ሌሎችም መናገር የምትፈልጉት ነገር ስላለ ስለ ሰው ልጅ ባህሪ እንግዲህ ደውላችሁ መናገር ትችላላችሁ ስለ ሰው ልጅ ባህሪና ስለ ሴት ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ የሴት ፕሬዝዳንት ቢኖረው ጥቅሙስ ጉዳቱስ ምንድነው መስመራችን ክፍት ነው አሁን ከዚህ በኋላ አንድ 5 ወይ 6 ደቂቃ ለውይይት ክፍት ነው ሙዚቃ እንለቃለን በዛ ሰዓት ግን ከደወላችሁ ማለት ነው ሙዚቃውን እናቆመውና ወደ ውይይቱ ቀጥታ እንሄዳለን ማለት ነው ቁጥራችን እንድገመው ልትገመው ወይስ please 3400969 ነው ይህ የኢትዮ ሀገሬ ድምጽ ነው All right we just preparing now we've got a half an hour before we go on to the studio yeah half an hour before we go on and we need to do what kind of song we need to play and the order we need to play it and so I'm the technician around the studio so I need to do that and on the other side they're preparing the scripts they're going to do right today that's Gurma and Mugeta they're working on the script and Gurma is the Ethio Agare's new family member thank you and yeah we are glad he joined us and yeah so not much to do at the moment so when we air the song and we kind of enjoying it at the same time as well and people enjoying it on the other side and we enjoying it in the studio so we'll be like this is the master and we have mic 1 so which is this mic here yeah so if we want to use it this is where we do our preparation so when we prepare our if it is a script or if it is a song or if it is a promo that we want to advertise that's what we do it here and we have a mic this one this is the fader and this is another mic there's another mic in the other room and CD so if we play CD which is those ones here this system here so if I put a CD in here and I want it to play through the mic through the speakers then that's what I use this and if it is from a computer then it has the writing on it so you can see all these writings on it and it says from the computer and I put the computer on so now for instance I'm playing it from the computer and I'll just click and get the fader up that's the music on fader down no music and of course those one has to be on it's called the master as well and the speakers volume from top oh yeah this song oh yeah I should mention this song is one of Babies which is Aste's son his favorite song so we kind of thought probably he likes him more likely that kids around his age will like it as well so this is just a thought and he's a lucky guy today so he better be listening yeah I shouldn't give you a lot of the clue on this one so we prepare what is called tarot for kids which means it's kind of a folk tale and it's a tale or it's a story that someone tells and there's a whole lot of things and educational things that there is in it or something funny in it and it's a way of teaching it for kids and that's what we do and we've done part 1 and 2 last week and a week before and we're doing part 2 this week part 3 this week and
So if we can pick it up. So this is a guy. He's a popular guy back home, and he has a lot of stories to tell. And actually, I grew up listening to him, even though we don't own a TV. But you know, the neighbors do, so we just go to the neighbors. There's other 50 people who come along and watch the TV from, you know. Yeah, so we're doing part 3 on this one today. But always what we do is we, just in case the kids forget it, we go back and kind of refresh their mind, saying, okay, this happened last week, and we stopped at this place, and we're going to start now, and, you know, and we kind of give them a refresh idea of that one, what has happened last time. Yeah, and I think that's all we do in the studio. What else do we do? And of course the recording. So we do the recording, voices sometimes, and see how it sounds before we actually go on the radio and air it. And but usually we don't really do that because we feel confident that we sound good on the radio, so we don't need to do a recording prior to the radio. I know it sounds a little cocky, but yeah, that's what it is. You live with it. Yeah, I'm done for now. ሰላም እንላለን ኦኬ ወይ እሱ ይጀምርና ከዛም በኋላ እኛም ሰላም እንላለን ከዛ ዘፈን በዘፈን እንጀምራለን ከዛ የጻናት ፕሮግራም ነው ታረቱ ያንተ ኮምፒውተር ላይ ነው ያለው አንተ ሰላም ካልኩ በኋላ እንቀያየራለን ኦኬ እኔስ እንት ካልኩ በኋላ ምንድነው ዘፈን ያለው ኢትዮጵያ ይህ ዘውትር ቅዳሜ ከ7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት በ96.9 የሚተላለፈው የኢትዮ ሀገሬ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። ፕሮግራማችን አሁን ጀምረናል። በሚኖረን ሰዓት ውስጥ የተለያዩ ፕሮግራሞች ተካተዋል። ከዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ሙሉጌታ ፍራኦልና እኔም ግርማ እንገኛለን። ጆሮአችሁን ስጡን፣ እኛም ያለንን እናቀርባለን። ያላችሁን አስተያየት በ34009669 በመደወል ማቀበል ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ ከኢትዮ ሀገሬ ጋር Good start. Let's go back to here we go. That's how we do it. So now I'm going to I could turn it down for you. ከሱባላ የጻኑሽ አለ በገሽ So that's the intro, right? That's the intro, huh? Yeah, intro by Grandma. His voice is just killing the ladies, man. አገሬን አረሳም ኢትዮጵያን አረሳም እናመሰግናለን ይሄን ዘፈን ሁላችንም በስሜት እንጫወት የዜማ የቅኔ የቀሳውስት ሀገር የቅዱስ ገዳማት የታቦታት ደብር ፋሲለደስ አክሱም የታሪክ ምስክር መስቀል ጽላታችን የእምነታችን ምስጢር ገዳማት መስጊዱ ሐውልታችን ሳይቀር ሀገሬ ሰው ኧረ እንዴት ነው ሀገሬ አፈሩ ኧረ እንዴት ነው ሀገሬ ወንዙ ኧረ እንዴት ነው ወፍ አራዊቱ ኧረ እንዴት ነው ባለስና ያደረገኝ ያሽንተር ያስከበረኝ ሜዳ ወንዙ የሚያኮራኝ ኧረ እንዴት ነው ናፈቀኝ ያ ወገኔ ያሳደገኝ ያስተማረ ሰው ያረገኝ ያልከፈልኩት የከበደኝ ለውለታው ባለዳነኝ ሀገሬን አረሳም ሀገሬ ኢትዮጵያን አረሳም ኢትዮጵያን ክብሬና ስሜ ወጌ ማረጌን ሚስጥር አንገቴ የራጥማቴ ቆጠረላዊነትና ወደ የጻናት ፕሮግራም ነው ምን እንበላለን All right, Solomon, that's what we're doing now is we've got
if you look at this here, ቁጥር ስንት ነበር? that tells you how long to go. So that means we have 40 seconds to go. And once that is done, that means there's nothing playing, and we need to go on and in. So the song is fading, and we are about to go on and introduce the kids program on. So we've got 5 seconds, let's say now. It's another program. Salamta. 3, 2, 1. This one. Okay. እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። ይህ እንደተለመደው የምናቀርበው የኢትዮ ሀገር በዘሪቱ ዘፈን ጀምረናል። እንግዲህ ይሄው የቅዳሜ ፕሮግራም ሞቅ ብሎ ደመቅ ብሎ ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። ጭውውት አለ፣ ቀልዶች አሉን፣ ኦፍ ኮርስ የተለያዩ ዘፈኖች አሉ። ፕላስ የህፃናት ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። የህፃናት ፕሮግራም እንግዲህ ያለፈው ሳምንትም ፓርት 1 እና ፓርት 2 የአባባ ተስፋዬን ተረት አሰምተን ነበር። አሁን ፓርት 3ን ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አስተያየቶቻችሁ ይጠቅሙናልና ያላችሁን አስተያየት ሳትረሱ በ34000969 እየደወላችሁ ብትሰጡን የበለጠ ፕሮግራሙ ይጠናከራል ማለት ነው። የታያችሁን የሚመስላችሁን ነገሮች በ34000969 እየደወላችሁ አስተያየታችሁን ስጡ። አዎ እና ያው ያለፈው ሳምንት ለውይይት የሆነ እንትን ከፍተን ነበር ፕሮግራም። አዎ ግን ሰዓቱ በቂ ስላልነበረ አቋርጠናል። እና ለምን የውይይቱን ርዕስ አሁን አንጀምረውና ከህፃናት ፕሮግራም በኋላ እነሱ እየደወሉ ይሄንን ነገር እንዲሉ አሁን የህፃናት ፕሮግራም ነው ግን የውይይቱን ርዕስ አሁን እንስጣቸው። እንዴት ነው የውይይቱን ርዕስ ለማስታወስ የሰው ልጅ ባህሪ ከቦታ ቦታ ከጊዜ ጊዜ ይቀያየራል እና ይህ የሚሆነው ለምንድነው? ለምን ይመስላችኋል? ሀገራችን ውስጥ ስንኖር ያለን ባህሪና በውጭ ሀገር ስንኖር ያለን ባህሪ ሁሉም የተለየ ነው የሚሆነው እና ይህ የባህሪ ለውጥ ከምን ነገር ይመጣል በሚለው ዙሪያ ነው የሚመስላችሁን ያላችሁን ነገሮች ያው ደውላችሁ ሰዓት ከመድረሱ በፊት ማለት ነው ብትደውሉና ብንወያይበት መልካም ነው። ከኛ ጋር ቆዩ። እና ሁለተኛው የተረሳ ቢኖር ደግሞ የሴት ፕሬዝዳንት ብትኖር ጥቅሙስ ጉዳቱስ ምንድነው ለኢትዮጵያ? ለኢትዮጵያ ነው እና እነዚህ ናቸው። እቅርታ ህፃናት የእናንተን ፕሮግራም እየተሻማን ነው። ወደ እናንተ ተረት እንሄዳለን አሁን።